ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ប្រហែលជាមានឆ្ងល់ពីប្រធានបទនៃប្រតិបត្តិពីភាសាថ្ងៃនេះដោយសារតែចំណងជើងស្ដីពីទិវានៃអ្នកប្រើដៃឆ្វេង J'avoue aussi que c'est un peu surprenant, même moi qui suis également gaucher, je n'en ai jamais entendu parler auparavant. Mais rassurez-vous que ça existe pour vrai. ព្រោះកាលពីថ្ងៃទី13សីហាកន្លងទៅថ្មីៗនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ជាអន្តរជាតិក្នុងពិភពលោកដែលឲ្យឈ្មោះថាជាទិវានៃអ្នកប្រើដៃឆ្វេង Journée internationale des gauchers ដែលប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1976មកម្លេះដើម្បីជាការលើកកម្ពស់ស្មារតីនិងផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកប្រើដៃឆ្វេង Parce que comme toutes les minorités, les gauchers intriguent et génèrent parfois pas mal d'idées reçues, parfois farfelues. Mais d'emblée, qu'est-ce qu'un gaucher auquel la journée s'adresse? ជាទូទៅពាក្យថាអ្នកប្រើដៃឆ្វេងនេះគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលប្រើដៃឆ្វេងដើម្បីសរសេរ Et dans un sens plus large, gaucher, c'est dit d'une personne qui manifeste une préférence pour la main gauche dans l'exécution de la majorité des tâches. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça, parce que selon Pierre-Michel Bertrand, historien et auteur du Nouveau Dictionnaire des gauchers, il existe plusieurs façons d'être gaucher. ហើយមួយចំនួនធំនៃអ្នកប្រើដៃឆ្វេងមានទំនោរប្រើប្រាស់សរីរាង្គខាងឆ្វេងរបស់ខ្លួនលើផ្នែកខ្លះប៉ុណ្ណោះព្រោះគេអាចទំនោរប្រើឆ្វេងតែចំពោះភ្នែកឬតែទៅលើជើងអញ្ចឹងហើយបានទើបទៅជាមានអ្នកខ្លះគិតថាខ្លួនស្ដាំទេតែតាមពិតទៅផ្នែកនៃសរីរាង្គមួយចំនួនបែរជាពូកែខាងឆ្វេងទៅវិញ Donc, si vous regardez dans les trous de serrure ou les viseurs d'appareils photo avec l'œil gauche, peut-être vous êtes, sans le savoir, gaucher de l'œil. En tout cas, en français comme en khmer, on considère communément comme gaucher ceux qui se servent de la main gauche pour écrire. Mais il y a un petit sort,សំដៅទៅលើផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានដូចជា négatif ตัวយ៉ាងដូចជាពាក្យថាបែកឆ្វេងឆ្វេងតែឯងឆ្វេងនិយមពិសេសពាក្យថាមនុស្សឆ្វេងដែលត្រូវបានគេនិយមន័យថាជាមនុស្សដែលនិយាយឬធ្វើការអ្វីមិនចុះបែប Par ailleurs, notons également que le mot gaucher en français provient du latin sinistra, qui donne aujourd'hui le mot sinistre, et gaucherie veut dire sinistralité. ផ្ទុយទៅវិញពាក្យថាស្ដាំតែផ្ទុកនៅអត្ថន័យវិជ្ជមានឧទាហរណ៍ប្រសិនបើជាអ្នកស្និទ្ធនឹងចៅហ្វាយងាយជាងគេតែងឲ្យឈ្មោះថាជាដៃស្ដាំរបស់ចៅហ្វាយ Il est son bras droit. Dans la réalité sociale, depuis longtemps, les gauchers sont considérés comme les anormaux et les écoliers gauchers étaient incités ou même obligés à utiliser leur main droite pour écrire et dessiner. ខ្ញុំនៅចង់ចាំបានថាការពីខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី1ខ្ញុំបានទទួលតនកម្មជាច្រើនលើកដោយសារការសរសេរនឹងដៃឆ្វេងពេលមករៀនអក្សរផ្ចង់ព្រោះការប្រើដៃឆ្វេងនេះធ្វើឲ្យការសរសេរមានដើមខ្មៅដៃដើរលើអក្សរផ្ចង់ដោយសារតែដៃឆ្វេងអូសសង្កត់លើអក្សរផ្ចង់ពេលធ្វើចលនាសរសេរពីឆ្វេងទៅស្ដាំ Ciseaux et ouvre-boîte ne sont pas les seuls objets qui constituent un vrai casse-tête à utiliser de la main gauche. Pour certains objets, il n'existe tout simplement pas de modèle pour gaucher, notamment l'outillage électrique. Et c'est pour cette raison que les gauchers sont plus exposés à des risques d'accident que les droitiers. អ្នកដែលប្រើដៃឆ្វេងពិសេសក្នុងអតីតកាលតែងមានការទុច្ចរិតនៅក្នុងការរស់នៅនិងសម្របខ្លួនជាមួយនឹងពិភពលោកដែលបានកកើតនិងវិវត្តសម្រាប់អ្នកប្រើដៃស្ដាំទាំងការសរសេរទាំងការប្រើប្រាស់នៅរបស់របរប្រដាប់ប្រដាសម្ភារៈរាប់ចាប់តាំងពីកន្ត្រៃរហូតដល់គ្រឿងចក្រធំៗ Mais aujourd'hui, les mentalités ont évolué et être gaucher est même parfois considéré comme un avantage dans certains domaines, comme le sport et les domaines artistiques par exemple. ព្រោះការរីកចម្រើនខាងវិទ្យាសាស្ត្របាននាំមកគេរកឃើញថាតាមពិតទៅភាពខុសគ្នារវាងអ្នកប្រើដៃឆ្វេងនិងអ្នកប្រើដៃស្ដាំគឺស្ថិតនៅលើការវិវត្តនៃប្រព័ន្ធខួរក្បាល C'est-à-dire notre complexe cerveau opte pour une dominance de l'hémisphère droit. Autrement dit, les capacités dans le cerveau droit qui commandent le côté gauche du corps, pour des rares cas, dominent celles du côté droit. C'est ce qui explique le fait de préférer par exemple la main gauche à la main droite.
Hai article ខួរខាងឆ្វេងនេះឯងដែលគ្រប់គ្រងនៅប្រព័ន្ធអារម្មណ៍និងមុខងារសិល្បៈរហូតដល់មានពាក្យចាំរាមថាអ្នកប្រើដៃឆ្វេងមានញៀនខាងសិល្បៈរីកចម្រើនជាងអ្នកប្រើដៃស្ដាំ C'est peut-être parfois à certains égards puisque la preuve est que l'on peut effectivement nommer beaucoup de célébrités tant dans le domaine artistique que celui du sport ou même dans le domaine politique qui sont gauchers. ឧទាហរណ៍ក្នុងវិស័យសិល្បៈជាអាចមានលោក Leonardo da Vinci ដែលជាវិចិត្រករដ៏ល្បីសញ្ជាតិអ៊ីតាលីលោក James Cameron ជាអ្នកដឹកនាំរឿងនិងផលិតករខ្សែភាពយន្ត Hollywood សញ្ជាតិកាណាដាដល់ឆ្នាំដែលបានដឹកនាំរឿងនិងផលិតដូចជារឿង Avatar, Titanic ជាដើម Tandis que le domaine sportif, citons par exemple Rafael Nadal, sportif espagnol, dont son bras gauche a fait des miracles sur le terrain de tennis. Henri Berry, un footballeur français considéré comme l'un des meilleurs joueurs d'Europe, qui a remporté entre autres les prix de meilleur joueur français de l'année 2007-2008 et en 2013 alors qu'il utilisait le pied gauche. ចំណែកឯខាងវិស័យនយោបាយវិញយើងសូមលើកឧទាហរណ៍អ្នកនយោបាយដែលលេចធ្លោជាងគេលើឆាកអន្តរជាតិពលគឺប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រធានាធិបតីចំនួន7ដែលក្នុងនោះមានចំនួន5ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នានាដោយដៃឆ្វេងរួមមាន Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush père, Bill Clinton និងលោក Barack Obama ប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្ន Bien qu'ayant tous prêté serment en levant la main droite, ces présidents des États-Unis sont gauchers et sur les 40 dernières années, les présidents gauchers ont dirigé 28 ans. សរុបមកបើទោះជាការហាម5មិនឲ្យកូនសរសេរដៃឆ្វេងបានคล้ายទៅជារឿងចាស់កម្រិតទៅហើយក្តី mais de nombreux autres gestes de la vie quotidienne ne pouvaient être réalisés que de la main droite, sous peine d'être mal vus par exemple comme couper le pain, c'est le cas en France. ម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នបើទោះជាគេមិនប្រឆាំងនឹងការប្រើដៃឆ្វេងនៅក្នុងការសរសេរក្តីតែជារឿយៗឪពុកម្ដាយមួយចំនួននៅតែប្រាថ្នាចង់ឃើញកូនប្រើប្រាស់ដៃស្ដាំនៅក្នុងការចាប់កាន់ខ្មៅដៃឬប៊ិចដើម្បីសរសេរជាងការប្រើដៃឆ្វេង Et aujourd'hui encore, selon l'historien Pierre Michel Bertrand, le gaucher est en permanence obligé de s'adapter à un monde qui n'est pas fait pour lui. Alors que le début de l'évolution des mentalités vers l'acceptation des gauchers date des années 1920. ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើផ្អែកតាមស្ថិតិរបស់ legauchers.com សប្តាហ៍នេះអ្នកដែលប្រើដៃឆ្វេងមានដល់ទៅជាង950លាននាក់ពលគឺប្រហែលជាជាង 13% នៃប្រជាជនលើពិភពលោកដែលមានចំនួនសរុបប្រហែលជា 7237 លាននាក់បើផ្អែកលើ population mondiale.com. Donc si vous êtes gaucher, dites-vous que vous n'êtes pas seul et les gauchers n'ont jamais cessé de participer aux inventions, au développement et à faire évoluer le monde. ហើយប្រសិនជាមានគេសួរទៅកាន់អ្នកថា Qu'est-ce que vous avez en commun avec Jules César, Bill Gates, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Bill Clinton ou encore Barack Obama? ចម្លើយដ៏សាមញ្ញបំផុតនោះគឺ Nous sommes tous gauchers et nous avons de quoi être fiers. Vive le 13 août, la journée internationale des gauchers.